Yun, maliwanag. Hmm. Yan, maliwanag, oh. Yan, si Carl. Oh, nagchat-chat kami ni Carl. Pogi ng anak ko, oh. Carl! Ayan, picture Oh, ko. dali, dila, dila, Picture. dila. Tangi, binibidyo ko. Dila daw, Kyle. Dila, dila. Dila lang si Mami. Dila. Dila mo, mama. Dila mo. Oh, kiss na lang, kiss, kiss. Yung matunog. Flying kiss na lang daw, flying kiss. Flying kiss, Kyle. Ganito mo. Kyle, Kyle. Ganito mo. Turo mo daw, mami. Flying kiss. Ikaw. Flying kiss, flying kiss. Mwah. Ikaw. Ay, wala, di na marunong. Mwah. Ay, hindi marunong. Ay, di alunong. Ay, hindi marunong. Turo mo si Mami. Asa si Mami? Atir. Mr. Pogi daw. Mr. Pogi. May pa. Ba? Carl! Ano ba ginagawa mo, anak? Nasa mukha mo, putol mukha mo, ako putol lupa. Ay, bigla to. Turo mo si Mami. Tingin mo sa sila. Oh, sinumpong ka na naman. Matusok mata niyan. Kala, kinain na ng malaking Carl yung tinapay. Yung kumain. Malaking Carl. Ay, ba't ayaw sumagot dito? Nagtatay pa ako ah. Ha? Eh, binibidyo ko si Carl eh. Busy ako eh. Busy ka sa anak mo. Binibidyo ko si Carl, tangi. Oh, binibidyo ko. Oh. Ah, binibili ka. Oh. Nagano nga, madali. Oh. Susulat na mag-aaral na daw siya. Aba, saan ka ba anak mag-aaral? Ha? Susulat na siya, kay Bondok daw. Kay Bondok, wag na. Patay na nga pala si Bondok. Namatay na. Bakit? Ah, patay na ba yun? Carl! Turo mo si Mami, dali. Uy! Ay. Ang pinagtitingnan mo. Ayun. Carl! Yun lang, mama. Ano, mama? Oh, kiss na lang, kiss, kiss. Kiss! Kiss. Gusto ko kiss. Kiss? Gusto pa ako. Ano kinakain? Lapis. Walang yan, matusok yan. Hindi. Ano ba, Salamat pulis eh. ano ba ginagawa? Ang tinuturo. Ah, tinapon na. Hmm. Hanap yung lapis. Carl! Nahanap eh. Oh. Carl! At saka na mama. Eto ka mo yung lapis kay Mami. Sa Karakoros.